नमस्कार दर्शक, हिजो साँझपाखा मादरेहाट क्षेत्रमा ट्रकको चपेटमा आएर एक वृद्ध महिलाको मृत्यु भएको छ। यस घटनामा आइतबार साँझ अलिपुरद्वार जिल्लाको मादरेहाट क्षेत्रमा ठूलो अराजकता फैलिएको छ। यस दिन मादरेहाट चौपती क्षेत्रको मुख्य सडकमा ट्रकको अगाडि आएर पारुल मलिक नामक 80 वर्षीय महिलाको ट्रकको चपेटमा आएर मृत्यु भएको छ। ट्रकको चपेटमा आउँदा महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन मादरेहाट पुलिसले मृतकको शवलाई घटनास्थलदेखि बरामद गर्छन् र ट्रक चालकलाई हिरासतमा लिन्छन्। প্রচুর বয়স আছে, একা একে বাড়ি থেকে বেরোয় যায়, থাকে না, বাড়িতে থেকে থাকতে চায় না, বাড়িতে যত এক থেকে চার থেকে থাকে না, বয়সে জরুরি তো গাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেছে। কখন হয়েছিল ঘটনাটা? এই তো কিছুক্ষণ আগে। আর বাচ্চা মহিলাটার নাম কি জানেন? মহিলার নাম ধরে স্বামীর নাম মদের মিস্ত্রি, আচ্ছা ছেলের নাম হলো অনিল মল্লিক, দায়িত্ব হালকা মল্লিক। আচ্ছা, মেন্টালিটি কোনো প্রবলেম ছিল? না না না, বয়স হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আপনার নাম? আমার নাম নিত্যানন্দ রায়।